अच्छा ठीक अच्छी दीर्घा हुआ रे बाबा तमे मदन से साप खेले जीविका निर्वाह करूछ नहीं आज्ञा साप नहीं खेलु आज्ञा ओडिशा सरकार मना करछे बस जादू विद्या देखि करे हमर पेट पुछु हां तमे पटिया अंचल जना पडुची हो नहीं सरकार का नियम मानि सलाणी आ साप खेलाउ ना किंतु साप पेड़ी धरि की बुलु पेड़ी धरि की बुलु जो कोठा के आजकल घर को बहुत पसी जाउछते अच्छा अच्छा निकल आज्ञा ताक मन को लेई करे हम जंगल छाड़ दउ जंगल नहीं छाड़े पे पेड़ी की धरि छ ठीक अछि तमको पुलिस आ गांधी बन ना आज्ञा से किंतु तमर आराध्य देवता की एम मागा गोटे पते बोलिलो आज्ञा जोड़ी है कि तम स्त्री को कुआरे छाड़ीछ हमर स्त्री हां हमर चिता कुटे बैंक ना जाई अरे जुगासी को उठेलानी भद्र करू विकृत महिला को उठेले कि मयूर भद्र केउंझरे छाड़ीले सत कछ बाबू ये 3-4 दिन घटना तुम किछि देखुनो कि नहीं देखिले तो मस्त की छाड़ दी जदी को ड्राइवर से जो उठेले कि से घोड़ा पुटरे छाड़ी दबो ना गया मस्त से नहीं रे स्त्री को तो मैं तुम पाख को डाक डाके बोल बाकी घर को पळेबो हाउ तो स्त्री की डाके क्लास हरी हाँ सब अच्छी 5 मिनट तक दिए जी हाँ Mama, sepas kaya cinta ketibala.
अरे तुमे जति रे केला घर झियले तो तुमे जण जण नारी तुमे स्वामी मान को छाड़ी आसिकी एकुटिया एकुटिया गाँ गाँ बुलुछ तुमर सब किछि रूप हे जीवरे झियो आ कौन करबो तुम सब आ तो माकी चेष्टा करो किछि कर्म करबो जो तुमे रोजगार करबो एकाटी हो मोटे करे जीवन देखिलु तो समय ना वो की आलो स्वामी तो क्षमा जाय छते चिठ्ठी की पत्र नाही ए बार बेला भाई बाटा के किला के जानिलो चल तो के पचारी को बोला के तुझे बेके कुमारा ओतलो आज साला के पानी मारी देते हमर पर के काम करी बोलो मारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र चित्र अंकन करुच मात्र 3टा रंग दौच जगन्नाथ को केवल कला दौच बलभद्र को धला दौच सुभद्र को हलदिया दौच आउ कौन से रंग दौ कौन एलुनी कह आज्ञा जगन्नाथ कथा कह आज्ञा सर सर कला रंग तैयार हुए शंकर जो गुंडटा कहीं केमती तैयार हुए कथा कहूँ तो जगन्नाथ कौन नेली रंग देले होता
କଳା ରଙ୍ଗ ତୁମେ କାହିଁକି ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା କଳା ରଙ୍ଗଟା କାହିଁକି ଦିଆ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ସାରେ ଯୋଉ ଅଛି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଥିରେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କାମ କରେ କି ଅଲଗା ଯୋଉ କେମିକାଲ ମିଶୁଛି ଯୋଉ ରଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ କାମ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଚେରମୂଳିକି ଆଜ୍ଞା କି ନିଜର ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖର ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସି ଧଳାର ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ଯାହା ଜାଣିଛ କହିଲ ତମେ ଦେଇ କହିଲ ବଳଭଦ୍ର କାହିଁକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହିଁ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହିଁ ମାର। ତମେ କେଳାଘର ପୁଅ ଦେଇ କହିଲ ସୁଭଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ମହି ଆଜ୍ଞା ସେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ତ ଦିଆ ହେଇଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ତାକୁ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାରା ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ସାରା ଲାଗେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଇନି ଆଜ୍ଞା ସେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ହଉ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗଟା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତ ଆଉ ଅନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? ଯୋଗିଆଣୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ହଳଦିଆ ପାଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସି କଣ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଲ କାହାରି ଗୋଟେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମେ କି ଯାଇନା ଆର୍ଟ୍ସ କୋର୍ସ +2 ରେ ପଢା ହଉଛି ସିଟିପିଟି କୋର୍ସ ପଢା ହଉଛି ରଙ୍ଗର ମହିମା ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମର ପ୍ରତୀକ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ପ୍ରତୀକ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତ କହେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନଭେ ଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ କାୟା ମାୟାଟା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ସେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ମାୟା ଏପଟେ ଜୀବ ଏପଟେ ପରମ ଜୀବ ରଙ୍ଗ ଧଳା ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଧଳା। ପ୍ରମାଣ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଅନାକାର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ କର ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁଇ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବର ସଂକେତ ଆଉ ପରମତ କଳା କଳା ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି? କଳା ରଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ହଳଦିଆ ନୀଳ ଆଉ ଲାଲ ଏ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ମିଶିଲେ କଳା ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ କଥା କହିଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛତିରେ ମା ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ମାୟାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଏଇ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଆଉ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଲାଗିଯାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଧିକ ସମୟ ନେବିନି ଆଗକୁ ଯାଅ। ଭାଇ ଧନ ମହାଶୟ ଆମର ଆସିବେ।